नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा अवलोकरा कहानीर षष्ठ भाग ब्राह्मण और राक्षस जलपाद। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोसेई और अवलोकरा तीर्थ भ्रमण चली थांती। अनेक स्थान रे अनेक कथा देखु थांती, पुणी चलु थांती। गोसेई अवलोकरा को विभिन्न कहानी मध्य सुनाउ थांती। एमिति जाऊ जाऊ सेमाने गोटे गाँ रे पहुँचिले। से गाँ मुंडरे पहुँची रातिटा सेठी कटई देबे बोली मनस्थ कले। गोटे चटी घर देखि रहिले। सकाळ हेला जलखिया किछि किणी आनिबा पई अवलोकरा गला गाँ भितरकू। से जाऊ जाऊ देखिला सेई गाँर गोटे घर पिंडा उपरे अत्यंत बुढ़ा लोकटिए बसिछि। आउ गाँर समस्ते सेई बाटे गला बेले तांको पाद छुई प्रणाम करूचंती। ए कथा देखि अवलोकरा काहाकू किछि न कहि केवल चूड़ा मुढ़ी किणी गोसेईको पाखकू फेरी आसिला। गोसेईको पाखरे जलखिया रखिदेई आग परी गुम हेई बसी पड़िला। ए कथा देखि गोसेई कहिले, किरे आजे पुणी कौन कौठी देखिलु कहूनु? आउ मुहटा हांडी करी काहींकि एमिति बसिलु? एबे अवलोकरा पाटी खोलिला, गोसेई ए गाँर सबु लोक से वृद्ध जनकू काहींकि दंडवत करूचंती, कथा कौन? गोसेई तो त्रिकालदर्शी। से हसी हसी कहिले, हौ हौ तते मु ए कथा निश्चय कहिबी। आग जलखिया करिबा, तापरे बाट चालुथिबा, मु कहुथिबी आउ तू शुणुथिबु। एबे अवलोकरा आउ गोसेई खाई पी देई तरबर हेई बाहरी पड़िले। बाट चलिबा समय रे गोसेई कथा आरंभ कले। प्राय 50 वर्ष तलर कथा। एई अंचल रे थिला गोटे भारी अत्याचारी राक्षस। से राक्षसर नाँ होउची जलपाद। जे कौनसी गोटिए गछरे लुचि रही थाए। बाटरे जाउथिबा लोकंकु अपेक्षा करि थाए। मनीषटिए सेई बाटरे आसीबा क्षणी से तार पिठी उपरकू तत्क्षणात डेई पड़े। लोक अतर्छारे धाइबारे लागे। राक्षसटा ता पिठी उपरे बसी खूब खुशी हुए। आउ लोकटी जेतेबेले धाई धाई हालिया हेई पड़े आउ कौठी झुंटी पड़े, सेठी से लोककू राक्षस जलपाद मारिकी खाइदिए। एमिति भावरे से जलपाद राक्षसर उपद्रव बढ़िबारे लागिला। राक्षसर उपद्रव सही न पारी केते लोक गाँ छाड़ी चलीगले। आउ जो माने रहिले भारी डरी मरी बंचुथांती। दिने जणे ब्राह्मण से रास्तारे जाउथाए। दैवात जो गछरे से राक्षसटा रहिथिला सेई गछ तळ देई गला। ब्राह्मण जेमिति से गछ बाटे जाइछि, जलपाद राक्षस ता उपरकू डेई पड़ी ब्राह्मण कांधरे बसी पड़िला। आउ कहिला, एबे मु तते खाइबी। ब्राह्मण पूरा छानिया, डररे ता हाथ गोड़ थरिबारे लागिला। बिचरा ब्राह्मण कौन करिबो किछि भाबी न पारी दौड़ीबारे लागिला। राक्षस तो ता कांधरे बसी थाए आउ हसी हसी कहूथाए, बा बा भारी बढ़िया, पूरा घोड़ा भली दौड़ुचु, भारी मजा लागुची मते। दौड़ दौड़, आउ तू दौड़ी दौड़ी जोठी पड़ी जिबु, मु तते सेठी खाइबी। ब्राह्मण बिचरा कौन करिबो, ता कांधरे राक्षस तो बसिची। से केमिति राक्षस कबलरू रक्षा पाइबो सेई चिंता करुथाए। शेषकु से मनरे साहस बांधी राक्षस को कहिला, अरे राक्षस भाई, तू मते खाइबु खाइबु बोली कौन डरौचु? मु परा मरिबाकू जाउची। मोर रोजगार पत्र किछि नाही बोली मते मो घरे समस्ते बाहर करदेले। सेइथि पाई मु मरिबाकू जाउची। हौ हेला, एबे मते खाइदे। राक्षस कहिला, अरे तूटा तो भल दौड़ुचु, मते लागुची मु जेमिति घोड़ारे बसिछि। भारी मजा लागुची। किछि समय तोठारु ए मजा मु नेई सारी ता परे तते खाइबी ना। ब्राह्मण कहिला, अच्छा राक्षस भाई, मु सुनिछि तमे कुआडे ब्रह्मांक ठारू बर पाइच, तमको देवता माने भी हरई पारिबेनी। तेबे तमे देवतांक सुआदिया मांस न खाई ये अपरछनिया मनीष मांस गुड़ा कहीं खाउच? ए कथा सुनी राक्षस हसी हसी कहिला, हाँ हाँ तू जहा कहूचु ठीक, मात्र देवता माने मोर मृत्यु रहस्य जानिचंती, तेणु सेमानकू खाइले विपद। ब्राह्मण आश्चर्य होई कहिला, तमर पुणी मृत्यु रहस्य, तमे परा अमर बर पाइच? राक्षस टिके नरमी जाई कहिला, हाँ ब्रह्मा मते अमर बर देइचंती। स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिभुवन रे
ମୋତେ କେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇ ପାରିବେନି। ହେଲେ ମୋରି ନାଁରେ ହିଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି, ସେ କଥା ତତେ କହିଦେଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ତେବେ ଶୁଣ, ମୋ ନାଁ ହେଲା ଜଳପାଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପାଦ ଜଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୋର ପାଦ ଆଡ଼ୁ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିବ, ଆଉ ମୁଁ ମରି ପାଣିରେ ମିଶିଯିବି। ହଉ ହଉ, ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁ, ତୁ ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ସେ ଗୋଟେ ନଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ବି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେ ନଈ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ରାକ୍ଷସ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ତା ପାଦ ଆଡ଼ୁ ତରଳି ତରଳି ପାଣିରେ ମିଶିଗଲା। ରାକ୍ଷସର ବିକଟ ଚିତ୍କାର ବି କ୍ରମେ ମିଳେଇଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବେ ରାକ୍ଷସ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ନିଜେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିଲୁ, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ଜଳପାଦ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ତାରି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବିପଦମୁକ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ସେଇଦିନଠାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୈନିକ ସକାଳେ ସଞ୍ଜରେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାନ୍ତି। ଶୁଣିଲୁ ତ ଅବଲକରା ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ରହସ୍ୟ। ଏଥର ଚାଲ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦେଖିବୁ ମୋତେ ପଚାରିବୁ, ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝେଇ ଦେବି। ଆଉ ଏମିତି ଧାନ ଉଷା ହାଣ୍ଡି ପରି ମୁହଁ କରିବୁନି, ବୁଝିଲୁ। ଆଜିର ଅବଲକରା କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଅବଲକରା କାହାଣୀର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଲମ୍ବା ନାକ କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆଉ ଅବଲକରା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଅନେକ ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟିଏ ରାଇଜରେ। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମଶାଳା ଦେଖି ପଣ୍ଡିତେ କହିଲେ, ଆଜି ରାତିଟା ଆମେ ଏଇଠି ରହିଯିବା। ହଁ, ତୁ ଯା, ସହଳ ସହଳ ଦିଟା ପରିବା କ'ଣ ଦେଖିକି ନେଇ ଆସିବୁ। ଆମେ ଏଇଠି ରୋଷେଇବାସ କରି ଖିଆପିଆ କରିବା। ଅବଲକରା ଗଣ୍ଠିଲିଟାକୁ ଥୋଇ ଦେଇ ତରବର ହେଇ ବଜାରକୁ ବାହାରିଗଲା। ବଜାରରୁ ସଉଦା କିଣି ଆଣି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ସଉଦାତକ ଥୋଇ ଦେଇ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଗଲା। ଗୋସେଇଁ ପଚାରିଲେ, କିରେ ଅବଲକରା, ଆଜି ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ବଜାରରୁ ଆସୁ ଆସୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଗଲୁ। ପୁଣି କ'ଣ କେଉଁଠି ଦେଖିଲୁ ନା କ'ଣ? ଅବଲକରା କହିଲା, ଗୋସେଇଁ, ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଦେଖିଲି। ଏମିତି ସେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହଁ ମ, ଗୋଟିଏ ବିରାଟ କାଚରେ ନିର୍ମିତ ଘର। ସେଇ ଘରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଶବ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଝିଅର 4 ହାତ ଲମ୍ବର ନାକ। ସେଇ ଶବଟା ପୁଣି କାଚ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଗୋସେଇଁ, ଏହାର କାରଣ ଆଗେ ମୋତେ କ'ଣ କୁହ, ତାପରେ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା। ପଣ୍ଡିତେ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ପକା କମଳ ପୁଅ ତ ଛତା, ଶୁଣୁ ଅବଲକରା କହିବି କଥା। ଏବେ ଗୋସେଇଁ ତାଙ୍କ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବୁଝିଲୁ ଅବଲକରା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ, ସେଇ ରାଇଜର ନାଁ ହେଉଛି ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ। ଏ ଦେଶରେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସୌଦାଗର, ସେ ଦେଶ ବିଦେଶ ଯାଇ ବଣିଜ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବୁଢ଼ାର 3 ପୁଅ। ବୁଢ଼ାର 2 ପୁଅ ଥିଲେ ଭାରି ଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ସାନ ପୁଅ ତ ଥିଲା ମାର ଗେହ୍ଲା। ଏଣୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲାନି କି ବେପାର ବଣିଜରେ ବି ମନ ଦେଲାନି। ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗାଟିଏ ହେଇ ରହିଗଲା। ବୁଢ଼ା ସୌଦାଗର ଚିନ୍ତା କଲେ, ୟାକୁ ଆଉ ଆୟତ୍ତ କରି ହବନି। ଲାଳୟତେ 5 ବର୍ଷାଣି 10 ବର୍ଷାଣି ତାଡ଼ୟତ ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ 16 ବର୍ଷ ପୁତ୍ରଂ ମିତ୍ର ବଦାଚରୟତ। ଏ ସାନ ପୁଅର ତ ବିବାହ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆକୁ ତ ଆଉ ଜବତ କରି ହବନି। ଦିନେ ବୁଢ଼ା 3 ପୁଅଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିଣି, ପାଚିଲା ତାଳ, କେତେବେଳେ ଗଳି ପଡ଼ିବି ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ।
एते बड़ घरटाकू आउ चलैला भली बड़ बयस मोर नाही। ता छड़ा तमे माने तो जानिछ बसी खाइले नई बाली सरे। तमे गोटे काम कर, मो थिबा अवस्थारे मो पाखरु किछि किछि पैसा नहीं विदेश यात्रा करी बेपार बणिजरे मन दियो। मु देखिबाकू चाहे किए केते अर्जन करि पारुची। ए कथा सुनि सारिबा परे बड़ आउ मझिया दी जण जाक विदेश जीवा पई राजी हेई गले। किंतु सानो पुओ दंडा बाळुंगार हलक सुखीगला। तथापि से बापांग कथा को हेय ज्ञान न करी दी भाई को सांगरे बणिज यात्रा करिबा पई बाहरिला। दिने शुभ बेला देखि तिनी भाई जाक बाप मां को ठारू मेलाणी नेई विदेश यात्रा कले। किछि बाट गला परे गोटे त्रिछकी रास्तारे पहुंचिले। सेइठु बड़ भाई पूर्व दिगकू, मझिया भाई दक्षिण दिगकू आउ सानो भाई उत्तर दिगकू गला। कथा रहिला जिए आगे आसीबो सेई त्रिछकी रे अपेक्षा करिवो। सानो भाईटी एकुटिया मन दुखरे बाट चली थाए। ताकू तो बेपार बणिज विषय रे किछि भी जणा नाही। तथापि एमिति चालू चालू बाटरे गोटे जंगल पड़िला। से देखिला केते गुड़िए लाल टुकुटुकु फल लटकी खाइबाकू यार लोभ होला। सहजे तो भोकरे ता पेट जळु थाए। से गछरु गोटे फल तोली आनी खाइबा आगरु टिके सुंघी दबारु हठात ता नाकटा 4 हाथ लंबी गला। नाक लंबा हो जिबारु ये दंडा बाळुंगा को भारी ओडुआ लागिला। मन भी दुख होला। आउ सेठी बसी बहे कांदिला। शेषरे निज भाग्य को आदरी लंबा नाकटी को हाथ धरी बाट चलिला। किछि बाट गला परे आउ गोटे गछ देखिला। से गछरे हलदी रंगर फल गुड़ी को देखी मने मने चिंता कला। गोटे नाली फल को सुंघी तो मोर आज यही अवस्था। एथर ये हलदी रंगर फलटी को सुंघी देखिबा देखिबा मो भाग्य रे कौन अछि। से सांगे सांगे सेई गछरु गोटे फल आनी सुंघी देइछि तो ता लंबा नाकटी आग परी हेई गला। एबे सानो पुओर मन कुंठे मोट। से भाबिला ये फल दुईटी मोर बहुत काम रे आसीबो। एहा भाबी दुईटी फल को अंटारे मारी आउ किछि बाट आगेई गला। तापर से जाई पहुंचिला आउ एक राइजरे। सेईटी थिला एक विराट राज उवास। सेई उवास भितरे नाच गीत चली थाए। नाच देखिबा पई अनेक लोक सेईठिकी आसुथांती। एई दंडा बाळुंगा भी सेई लोकमानंक सांगरे उवास भितर को गला नाच गीत देखिबा पई। नाच देखु देखु राज उवास भितर आउ कोउठी कौन घर अछि ताकू सब देखिबा पई भूल रे जाई रानी हंसपुर रे पहुंची गला। एठी जदि ताकू किए देखि पकाए ताहले तार बंदी होबा छड़ा और अन्य उपाय किछि नाही। एणु से निजकू गोटे निछाटिया जगार लुचेई देई रातिटी कटेई दबो बोली भाबिला। नाच गीत सरिबा परे राजा रानी आसी सेई कोठरी रे सोइले। राति अधिकरु अधिक हैला। राजा रानी निगोड़ निदरे सोई पड़िले। ए दंडा बाळुंगाटी कौन कला ना पाखरे रखिथिबा नाली फलटी की नहीं राजा और रानी को नाकरे सुंघेई देला। जेमिति सुंघेई देइछि तापरे देख मजा। राजा रानी कर एबे 4 हाथर लंब नाक। तापरे से चली आसिला बाहर को। तापरे से देखिला गोटे खट उपरे से नाचवाली सुईकी घुंगुड़ी मारुछि। एबे दंडा बाळुंगा जाई से नाली फल को नाचवाली को सुंघेई देला। नाचवालीर भी 4 हाथ लंब नाक हो गला। तापर से आसी पहुंचला राजकुमारी कोठरी पाखरे। राजकुमारी भी निदरे सोई पड़ी थांती। एबे सानो पुओ नाली फलटी को राजकुमारी को भी सुंघेई देला। जहा फल रे तांकर भी हेई गला 4 हाथ लंब नाक। एबे दंडा बाळुंगा चिंता कला जाउची मु एबे राजबाटीरू बाहरी जीवी। राति पाइले कौन मजा होउची देखिबा। या परे किछि दूर जाई गोटे गुड़िया दुकान बारंडारे सोई पड़िला। राति पाहिला बेलू राजबाटी हुलुस्तुलु। राजा रानी राजकुमारी आउ नाचवालीर नाक राति पाहिला बेलू बढ़ी एते एते लंबा केमिति हेइची सेई कथा उआस सारा चहल पड़ीगला। एबे आउ उपाय कौन। राजा सांगे सांगे तांको मंत्री को डकई एहार चिकित्सा करिबा पई वैद्य माननकु डकईबा पई आदेश देले। वैद्य माने आसिले नाना प्रकार औषध भी देले हेले किछि भी लाभ हेलानी। शेषकु राजा घोषणा कले जी आम समस्तंकर नाक को चिकित्सा करी छोट करि पारिबो से लक्ष लक्ष टंका पुरस्कार पाइबो। राजांको घोषणा सुनी सानो पुओ दंडा बाळुंगा सांगे सांगे जाई राजदरबार रे उपस्थित हेला। से चिकित्सा करी समस्तंक नाक को
ପୂର୍ବପରି କରିଦେବାକୁ କହିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ନେଇ ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ହାଜିର କରେଇଲେ। ଏ ଦଣ୍ଡାବାଳୁଙ୍ଗା କହିଲା, ମୁଁ ଏ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରିବି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ବି କରିଦେବି। ହେଲେ ମୋର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ଛାମୁ ଯଦି ମୋର ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରନ୍ତେ, ତେବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାକକୁ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବି। ରାଜା କହିଲେ, କୁହ ଯୁବକ, କ'ଣ ତୁମର ସର୍ତ୍ତ? ଦଣ୍ଡାବାଳୁଙ୍ଗା କହିଲା, ମୋର ସର୍ତ୍ତ, ମୁଁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ମୋ ଦେଶକୁ ନେଇଯିବି। ଏ କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ରାଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୁପାୟ। ସିଏ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତେ? ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାବାଳୁଙ୍ଗା କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ। ଦଣ୍ଡାବାଳୁଙ୍ଗା ମିଛିମିଛିକା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଅଣ୍ଟାରୁ ସେ ହଳଦିଆ ଫଳଟିକୁ ବାହାର କରି ରାଜା, ରାଣୀ ଆଉ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ନାକରେ ଶୁଙ୍ଘେଇ ଦେବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୋଟ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ରାଜା ଖୁସି ହେଇ ଦଣ୍ଡାବାଳୁଙ୍ଗା ସହିତ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ବାହାଘରର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଏଣେ ନାଚବାଲି ସେମିତି ଲମ୍ବା ନାକ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦଣ୍ଡାବାଳୁଙ୍ଗା ଯାଇ ଦେଖିଲା, ତା ଦେହରେ ଆଉ ଜୀବନ ନାହିଁ। ସେ ବିଚାରୀ ମରିଯାଇଛି। ରାଜାରାଣୀ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନାଚବାଲିର ଶବଦାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଏ ଅଶୁଭ କାମଟା ରାଜାରାଣୀ କେମିତି କରିଥାନ୍ତେ? ଏଣୁ ସେ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏମିତି ଏକ କାଚ ଘର ତିଆରି କର, ଯେମିତି ସବୁଦିନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଏଇ ନାଚବାଲିର ଶବ ତା ଭିତରେ ରହିପାରିବ। ଯିଏ ଦେଖୁଥିବ ଲମ୍ବା ନାକ କଥା ମନେ ପକାଉଥିବ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ମତେ ନାଚବାଲିର ଶବକୁ କାଚ ଘର ଭିତରେ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଦଣ୍ଡାବାଳୁଙ୍ଗା ସହିତ ରାଜା ଝିଅଙ୍କର ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର ହେଲା। ହେଲେ ଦଣ୍ଡାବାଳୁଙ୍ଗା ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲାନି। ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ସେ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଇ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲା। ଆଉ ସେଇଦିନଠାରୁ ନାଚବାଲିର ଶବ ଆଉ ଏ କାଚ ଘର ଏଇଠି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ତୁ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ। ଆରେ ଅବଲକରା, ଏଉଠୁ ତ ମୋ କଥା ଏବେ ସରିଲା। ତୁ ଏବେ ଯା ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖିଆପିଆ କାମ ସାରିଦେଇ ଆମେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା।